Uy, gurami! Nari di balikya, guys. Model is 2017 multi-cab 4x2 engine F6A. So, benta na lang na to og 98K. Nata karon sa tunga sa pinyahan kay atong gitesting kay para mas sigurado jud nato atong ginabalikya nga goods gid kayo with my family, guys. You see that? It's running good. Nata sa tunga sa pinyahan kay gusto na mo musimot pod og fresh air. Good engine. Wala ibulok. Bagong repaint, wala ibulok. Expired lang jud ang papel. Oring show 98K tani asking ani mga guys. Okay. Ako upat kaligid. Panalo kayo to yun eh. Panalo, bagong upholstery. Wala na may problema na ni. Oh, lalo manggit kayo na. Oh, wala na ibulok. Lalo kayo na, good running. All lights working. Yeah. PM lang guys. So, malang to. Bye-bye. Nakapatid to ang Jinsan. Oh. Dating layo ka dyan. Jinsan na dito. Tanat na diri.